Ah, wait lang, ma'am. Ikot ka lang, ma'am. Shower ka, ma'am. Lyceum, ma'am, no? Lyceum. Lyceum, ma'am, sa Intramuros. Oh. Hala, bibilisan natin, ma'am. Depends po kasi po yun. Hala, anong oras ka ba dapat doon, ma'am? Kahit mga 7:15. Lo, ano yung 4 minutes, ma'am? 7-Eleven ba lang? 7:15? 4 minutes? Okay na, ma'am, ha? Ano, ma'am? Basta, Basta madali. Okay, ma'am. Kinakabahan naman ako sa'yo. Bakit kasi, ma'am, late ka? Ano ba nangyari? nag-alam kasi yung kukulan ng... Eh, ang kasalanan kasi ng alarm yan, ma'am, eh, no? Hindi tumunog, ma'am? Kasi, Hindi ako naniniwala. Tulog ka lang. Nag-alarm tapos naka-silence, gano'n. Ano ba? Nag-alarm ka tapos hindi tumunog. Madaya talaga yung alarm na yun. Marami nabibiktima yan, ma'am, eh.